ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପାଣି ନଥିବ ଧୋଇ ହେଇ ପାରୁନଥିବ ଆଉ ଖାଉଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପତ୍ରରେ ପୋଛି ହେଇକି ଯିବାକୁ ହିଁ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ଆମେ ଜାଲ ଧରିଛୁ ଆଜି ମାଛ ଧରିବୁ ଆଉ ଆସିଛୁ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମର କେତେ 20 କିଲୋମିଟର ହେବ ନା ଆଉ ହଁ ସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘାଟି ଏରିଆ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଏଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପାଣି ଅଛି ମାଛ ଆଜି ଧରି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆସିଛୁ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିକି। ଆଉ ଘାଟିଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଓହ୍ଲଉଛୁ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଏ ଘାଟି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲଉଛି ଦେଖିକି ଓହ୍ଲେଇବ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ଇଏ ଆମର ଜାମବଣି ସେପଟେ ରହିଲା ନା ଜାମବଣି ମଲ୍ଲିପୋଷ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲିଲେ ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖୁଥିବେ। ହଁ ଧାନ ଗଛ ବି ପୁରା ପୋତି ଦେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ବିଲ ବି ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏରିଆ ପାଣି ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କବାଟ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଖୋଲି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବହୁତ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ପିଲା ବି ଆଗୁଆ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ବି ଧରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଛ? ଆମଠୁ ଆଗୁଆ ଆମେ ବୋଧେ 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକି ଟିକି ମାଛ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାରେ ପାଣି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍। ଦେଖୁ ଫାସି ଜାଲ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଆଉ ମାଛ ତ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ କାରଣ ପାଣି ବହୁତ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଜାଲ ମାନେ ପକେଇ ହେଉନି। ଆମେ ଭାବିଛୁ ମାଛ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛୁ ଆଉ ମାଛ କିଣିକି ହିଁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର କିପରି ମାଛ ଜାଲରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାଦୁଅ ବି ହେଇଛି ଚାଲି ହେଉନି ଆଉ ଆମର ପାଣି ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ଏଠି ଛେଳି ଯେପରି ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟିରେ ମାଛ ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତମେ ପାଲଟେଇ ଗଲ ନା ହାଇ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତ। ଯିବା ସେଇ ବାଟରେ ତ ପଳେଇବା ସେଇଠୁ ହଁ ପଳେଇ ମାଛଟା ଛିଡ଼େଇବା କେତେ କ'ଣ ଦେଖିକି ମାଉସୀ ନହେଲେ ଖୋଲିଯିବ। ନା ଗୋଟେ ଖୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଛେଳି ପରିକା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ମାଉସୀ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ମାଛ କିପରି ମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଛେଳି ପରିକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛ ନା ରୋହି ମାଛ ମାଉସୀ ରୋହି ନା ଭାକୁର ମାଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛ ଦେଖିକି ନହେଲେ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସ। କିପରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା କଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଛ? ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆସିଛୁ ଆମେ ମାଛ ଓଜନ କରିବୁ ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ କାରଣ ଏଠି ମାଛ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ମିଳେ 130 ଟଙ୍କା କେଜି। ଆଉ
देखिपे पूरा पहाड़ लगिकी पहाड़ लगिकी रही घर ये हूँ माछ केते बड़ बड़ माछ पानी से राखी पुनी को सेटा ओजन कर देखिए देखो माउसी किपरि माछ ओजन करूचंती माछटी आम नहीं 6 केजी हम केते टाइम रही 6 केजी ना 6 केजी बड़ माछटे माछ किणिलु आमर 6 केजी 6.5 केजी पाखापाखि हम माछ ना हाँ से 6 केजी पाखापाखि हम 120 टका हिसाब से आम किणिलु आम 720 टका हो किंतु आम 700 टका माउसी देकी आसीचु आ संध्या भी हो गलानी आम पलैबू कारण पहाड़ उठला बेलू प्राय तो अध घंटे लगी बर्तमान एठी आम विश्राम नौचु चगुलू सांगरे माने घाटी देखी पारे पूरा माने केते डाउन से एरियाटा पूरा माने एते डाउन जे माने एठू देखिले प्राय तो टिके टिके देखा जाउची से बंध आपन देखी पारे पानी भी देखा जाउची पूरा कादुओ होईची पानी आ देखा जाउची एठू भी देखा जाउची आहुरी भी किछि बाटो अछि चलिया कारण आम पहाड़टा ओह्लैकी बहुत बाट पड़े आसीचु बाइक रे ही आसीचु एठी भी किछि लोक बाइक रखिचंती ओह्लै आनिचंती किंतु उठेला गोटे कष्ट लागिवो सिंगल लोक ही केवल नहीं कि गाड़ी जाई परिवो डबल तो बसिकी जाई हबो नहीं पाखापाखि 2 किलोमीटर पाखापाखि हो जिवो पहाड़टा उठिया पई हेले माछटा आनीचु 2 जण किनिकी मिसिकी किनिचु माछ मु भाभी गोटे माछ जदि छोट मिली था 2.5 किलो 3 किलो भीतर मुझे नहीं था दुखर विषय मिलला नहीं 5 किलो 7 केजी 8 केजी माछ अच्छा एत बड़ बड़ माछ नहीं कि कौन बा करूँ किसी देखा बिक्री करदेव बोली भावीचु कारण 6 केजी माछ आम 2 जण खाई ही पारू नहीं केते खाइबू हौ चलो बर्तमान जीवा बैग दे मो बैगटा दौनु चकुलू से सब बैग धरी मोर एमती पड़ा कौटे गोटे देखिए गाधेवा पानी तो कादुओ थिला गाधे पार्लु नहीं देखिए को पोखरी कि नाल गाधेबू गाधेकी जीवु एत खुशी भी लगुच माने एत बढ़िया जगह आगु तो आम आसीचु आ राति भी रहीचु आज किंतु सेमती प्रोग्राम नथिला रहिबार प्रोग्राम तेणुक आम 11टा भितर आसीथिलु आ 3टा 3:30 भितर आम माछ धरी सारिकी से माउसी को कहलु माउसी माछ दियो से माउसी माछ देखुथिले आपण भी देखुथिले पूर्व टिके पूर्व आ तो संध्या हो आमको घर पहुँचला बेलू पाखापाखि 5टा पाखापाखि हो टाइम आम गाड़ी पाखक आम पहुँची गलुनी एठी पार्किंग एरिया कहले अत्युक्ति हम नहीं कारण ये सब बाइक पार्किंग करके रखती जंगल मझिरे आपड़ देखिपे बहुत सारा गाड़ी आमर अच्छी आमर पिला मानकर गाड़ी अच्छी आ किछि पिला आमर पलैले आम गाड़ी रखू यहाँ हूँ पार्किंग होची आमर जंगल पार्किंग एरिया जोटा गाड़ी आम रखुचु माछ धरिया आसीचु आपड़ जदि भी केबे आसीबे सीधा आपण महुलिया राइट साइड को आसीबे राइट साइड गौड़िया बाड़ी देकी आपण भालिया डाल देकी आसीपारे सीधा आठू महलडिया एठिकी प्राय तो 12-13 किलोमीटर हम आ महलडिया आम गाँ को 8 किलोमीटर पाखापाखि हम आग बर्तमान आम साजसजा कला चगुलू पलैबू बाँधे पलैबा रुही माछ तो पाइलु नहीं कारण रुही माछ टे पाई मन खुशी होता भाकुड़ माछ किसी कथा नहीं से बाड़िया ना यहाँ भाकुड़टे ना भाकुड़ माछटे बड़ माछ हौ
मोर जलखिया कुआड़े गला दिल दिख मो जलखिया मु खाई दिए भोक लगिलानी पानी टिके रखी था पीवा टिके पानी पानी नहीं पत्तर ये तो पानी रो भी सुविधा नहीं किंतु सेमिति खाई मते रहिबा को पड़ियो आ मु जलखिया किनिकी नेकी आस्तिलु जलखिया किनिकी नेकी आसीची आ खाइबी बर्तमान मु चॉप आउ घुगुनी तरकारी नेकी आसची आउ एडी बसिकी मु खाउची आउ ए आनिथिलु कारण मु दिन बेला आज खाई नथिली आ पड़े आस्तिलु पूरा मस्त मजा लाଗୁଛି आलू चप मोर भारी प्रिय भात आनिथिलु पूरा भात आनि नथिनी मु खाइ देकर पळे आस्थिनी खाई देख आछियो ना उठे तान चप धाव मो तो ये रस पी देनी गला हाउ नि आलू चप खाइ तू सना राइस बियर पी देलु आम तो नाही आ बिस्कुट गुटे खाली अरे बिस्कुट खाइलु गुटे अछि आ गुटे अछि है तो मोर बडू माने खाइबे जंगल भी कम बडू ना मोरटा पानी तो नाही धुई हबने हां पत्तल गाल पुचे पत्तल पुछेबा को पड़िबो एमिति गुटे माने समय आसीबो मोबाइल एमिति गुटे समय आसीबो जोटा कि माने पानी नथिबो धुई हेई पारु नथिबो आ खाउथिबो आ जेतले पत्तर पुछि हेई जीवा को आज पड़िबो आ मु जलखा खाउची देखंतु गुगुनी तरकारी आ गुगुनी तरकारी ये होची हमरा आलू चप मोर भारी प्रिय से ये पाखरे गादे कर पळेबा सेठी पानी अछि गाधे की पड़ेगा खाଇବା ଆମର संपूर्ण ହେଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ମୁଁ ଧୁଇ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ये देखंतु शाଳ ପତ୍ର এই শাଳ ପତ୍ରରେ ହିଁ ପୋଛି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ କାରଣ ପାହାଡ଼ ଉପର ଏରିଆଟା ଏଟା ଆଉ ଗଲେ ବରଂ ଧୋଇ ହେବୁ ଗାଧେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ काम ए चल दौचु ये भावतु टिश्यू पेपर आउ ये टिश्यू पेपर रे मु हाथ पोछी होउची आपण देखि पारथुवे सरीगला एथर आम वर्तमान जीवु वर्तमान आम जाऊचु आ घाटी एरिया आउ देखि पारथुवे सेले पबले